svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu kreatora Duel Monsters igre u animeu i mangi. Odnosno radim epizodu Kazuki Takakashija u Yu-Gi-Oh svetu, jer je on kreirao Yu-Gi-Oh u Yu-Gi-Oh svetu. Similion Pegas je svakog monstera naslikao na platnu, kao što je meni drugar odradio, Revival Jam. Preko svog milenijumskog oka je pretvarao te čudovišta u prava bića. Cijela ta ideja da napravi igru je došla tako što je otišao u Egipat da potraži neku Ameliju ili nešto, neku moć kako bi oživeo svoju Siciliju ili Cindiju u mangi, mislim da su dva različita imena dao. Tu je sreo Šadija koji mu je dao milenijumsko oko i preko tog oka je dalje istraživao po Egiptu i saznao da su se još u davnim vremenima oni koristili nekakvim stvorenjima, prizivali stvorenja i borili se jedan protiv drugog. I onda je preko tih stvorenja on došao na ideju da napravi igru za decu. Pegas kao karakter je prikazan kao neko zlo, jer je bio već kontrolisan više sa tamnom stranom milenijumskog oka, ali i to što je imao svoj cilj da po svaku cenu vrati svoju izgubljenu ljubav. Tako da nije birao sredstvo da bi došao do svog cilja. Inače, Pegas bez milenijumskog oka je zapravo cool lik, voli crtaće, voli mange, voli stripove, voli da se zabavlja. I njegov špil to prikazuje također kroz onaj toon fazon, gdje su svi njegovi monsteri zapravo junaci iz nekog stripa ili mange, koji su onako kartonizovani. Pegas ima i tamnu stranu svog špila, gdje koristi ona tamna čudovišta, odnosno relinguišta ili Thousand Eyes Restricta i sva ta neka illusion čudovišta. Inače, Pegas posle svog turnira u mangi je umro. To je njegov kraj, nema dalje ništa oko Pegasa. Njega je ubio Bakura i uzeo mu milenijumsko oko. Dalja priča u mangi je da su Gekko i Gekko Tenma nastavili Pegasovu kompaniju da radi u njoj, a oni su zapravo dva siročeta koje je Pegas usvojio. I su smatrali da je Pegas ubio Yugi posle duela, međutim u animeu Pegas je, da kažemo, Bakura ga je onesvestio ili tako nešto, uzeo mu oko. U jednom delu anime se uopšte nije pojavljivao. Čak ima ona epizoda sa Duke Devlinom gdje je čak i Duke Devlin slično nešto kao Jako i Gekko Tenma malo optuživao Yugija da je Yugi nešto uradio sa Pegasom i da mu se Pegas ne javlja više i tako dalje. Ali Pegas se posle pojavljuje u filmu i pojavljuje se dalje u animeu u Waking the Dragon's arku gdje daje Yu-Gi-Oh neku specifičnu karticu kako bi pobedio Darksa ili tako nešto. GX-u Pegas se opet pojavljuje i to 2-3 put protiv Bonaparte i Crawlera. Onda se jednom pojavio u epizodi kad je došao po Chumleya da ga zaposli, da počne i on da crta ove karte. You're in my top 5! Yugimoto is number 1, of course. The number 2 slot goes to Seto Kaiba. I'd have to say Joey Wheeler is number 3. And the 4th is you. Who's the 5th? Jesse Boy, of course. Who's that? Sada ću vam pokazati njegov špil. Ima za Speed Duel baš dosta njegovih karata. Znači, tako da nisam napravio, da kažem, špil koji bi konstantno igrao, jer on ima 7-8 skillova. Tako da vidjet ćete šta sam ovdje karabuđio i imamo. Krećemo sa skill karticama. Ima ih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komada. Ali prije nego što krenemo sa skillovima, hoću da bacimo pogled malo na teren. Ove ovdje karte su proxy karte i neke karte koje eto meni se sviđaju, a ne postoje u Speed Duel. Tako da, nisu nam dali Blue Eyesa, nisu nam dali Harpy Lady, Cannon Soldiera nisu ni normalnog dali. Dobro, Black Cluster Soldier, mogli su njega, ali on se nije pojavljivo u animeu, nije ni ona, ali kao ono, mogli su malo da pojačaju.
njih imamo kao običnu varijantu. Pegaz je došao samo u ova dva pakovanja. To je ovaj Starter Deck Destiny Master, gdje je imalo 3 špila, i ovaj Starter Deck Match of Millennium, gdje je došlo samo Yugi i Pegaz kao karakter. Ja sam njih uglavnom iskoristio za ove špilove, mada sam i pojačavao špilove sa drugim setovima, šta je dolazilo u drugim setovima. Inače, u ovom prvom boksu, X-Packu, Pegaz je stigao, njegov ceo špil je stigao u ovom malom kao kartončetu, što je cool, i na njemu je imalo kao koje su karte bile u tom špilu. Kao što vidite, nisu neke jake. Eto, na primjer, dali su 2 Toon aligatora, mogli su realno da nam daju nešto odavde. Evo, Ryurana, najobičnijeg, da ima nekog barem bossa. Ali dobro. Cool, ovo je bilo cool pakovanje. Međutim, ovdje je špil, to jest ovo nije špil, ovo je nabacane karte, postoje i ovdje neke 3 gomilice male, tako da. Špil je, to jest karte su podeljene po tunovima i po onoj dark verziji Pegaza. Ali prije svega ćemo da krenemo od skillova. Pa prvi skill, Maximilian Pegaz, at the start of the duel flip this card over. I mi flipujemo i kaže Toon Mayhem. Kaže Pegaz skill, at the first time each Toon world in your spell in trap zone would be destroyed, each turn it's not destroyed. Znači svaki put, prvi put kad treba neki Toon world da se uništi, neće biti uništen. I to je došlo iz ovo SS04, to je ova kutija ovdje, pa ćemo stavimo baš tu. Maximilian Pegaz, at the start of the duel, place this card in your center spell in trap zone and flip it over. Ovo je verovatno, jeste, Toon World, it's Toon World. Cool. Pegasus skill continuous spell. This card is treated as Toon World. SS01, to je ovaj box ovdje. Cool. Znači, bukvalno ne treba nam Toon World da igramo u špilu ako imamo ovaj skill. Mada, ako se ovo uništi, pošto može se uništi kao spell karta je, onda si najbolj. Maximilian Pegasus. Flip this card over when you activate this skill. Pa kaže, 1000 Eyes Spell. SDP7. Ja ću odmah sada staviti njega sa strane da otvorim i sljedeći Maximilian Pegasus. Flip this card when you activate this skill. 1000 Eyes Spell. SS04. Znači iz ovog seta je izašao prvo, da ću ja pročitati novi tekst upravo sad. Znači Tournament Packa broj 7, to vam je, znači iz ovog seta kad je stiglo. Pegasus skill. Activate this skill during your main phase. Once per turn, you can discard one card and use one of the following skills, but you cannot conduct your battle phase this turn. Ritual summon one relinquished from your hand by tributing a monster from your hand or field whose level is 1 or more. Also flip this card over. Ok, ovo je bukvalno da ne koristimo ritualnu spell kartu, nego skill. Fusion summon 1000 Eyes Restrict from your extra deck using monsters from your hand or field as fusion material. Also flip this card over. Aha, znači imamo i fusion. A 1000 Eyes spell stara varijanta praktično je isti, a? Uglavnom, to je 1000 Eyes spell iz 2 seta. Stavit ćemo ga ovdje. Idemo dalje. Maximilian Pegasus. During your turn, you can flip this card over and place it in your field spell zone. Kao što vidite, ovaj spell ne postoji. Ovo je moja neka verzija skilla. Dark Toon Dimension.
Ovo sam našao neki art online, tako da ono cool. Pegasus skill, field spell. This card's name becomes Toon World while in field spell zone. Once per turn, if face-up Toon monster or Toon World would be destroyed, you can place one Toon counter on this card instead. Once this card has accumulated 3 Toon counters, flip this card over and remove it from play. Then add one Relinquished or Black Illusion Ritual from your deck or graveyard to your hand. Praktično ova kartica spaja njegova dva špila, odnosno Toon i ove Thousand Dice ili kako već se zovu, Relinquished i ostalo. Tako da, to je nešto što sam napravio što mi je trebalo da kažem da povežem Pegazove stvari. A Toon World Dimension kao efekt, to je prvi, daje onaj anime efekt da Toonovi monsteri ne mogu da se unište u borbi i tako dalje. Stavit ćeš barem jedan counter, a nećeš ni mnogo da stavljaš jer brzo ćeš da napuniš 3 countera i onda završavati se skill. Maximilian Pegasus. Flip this card over when you activate this skill. Imamo još 2 skilla. Millennium Eye. Kaže Pegasus skill. At the start of the duel, look at your opponent's hand. You may choose to have that player shuffle their hand into their deck and draw a new hand. If both players use this skill at the same time, the turn player resolves this skill first. Ovo je iz ovog prvog boksa izašao. Da, idemo dalje. Maximilian Pegasus, flip this card over when you activate this skill. Mind Scan. Pegasus skill. At the start of the third turn, if your life points is 3000 or higher, activate this skill. Count both players' turns. Znači, at the start of the third turn, ok, dobro. You may look at your opponent's set spell and trap cards at any time. If your life points drops below 3000, flip this card over. Očajan skill. Realno očajan skill. Ovo je prvi skill koji je izašao odavde, znači zato je i očajan. To je to što se tiče skillova. Sada ćemo da pređemo na Pegasus špil, odnosno gomilu karata koju sam ja prikupio za njega. Pa krećemo od Red Archery Girl. Realno ja je ne koristim u ovom špilu. Dodao sam je ovdje samo da bi je prikazao. Ona mi je kod Serenity u špilu jer onako njoj sam napravio neki girly deck. Tako da, ona je trenutno ovdje samo za prikazivanje. Nema mi neku uticaj ovdje u špilu. Znam da ima jedna strategija sa njom i Umi. Umi je dropuje za 1 zvezdu, ima 3 zvezde. Umi je boostuje na 1600 i ekvipuje se sa onom kartom, aj sad, Amulet of Ambition. I kad se na primjer bori protiv level 5, ona ima, level 5 da, ona ima 2600 za atak. Ako se bori protiv level 4 ima 2100, znači baš bude jak biter. Tako da, cool. Ali da, dobro, ona je tu, onako. Raging Flame Spirit, ova je karta ostala u ovom špilu samo zato što ima efekat direktnog napada i podsjeća na Toon. I nešto što bi možda Pegas koristio, mada je ne koristim toliko više u njegovom špilu jer ona je ostala tu kad sam imao stari špil, samo kad sam imao ovaj box ili ovaj, i onda sam pravio Pegasov špil da koliko toliko mogu da ga pojačam i onda mi je on bio u tom špilu. Sad idemo na Toon varijante. Toon Mask Sorcerer. Ja ovdje kod njega imam 2 kopije
Cool je kartica, ali kako je izašla Gemini Elf, ja Toon Mask Sorcerer manje koristim. Čak, evo i treća varijanta ovdje. Baš je onako samo na gomili. Toon Mermaid, ja nju imam jednu i ona je iz ovog prvog seta izašla kao i ova Archery Girl. Tako da nije mi nešto korisna, mada je ona special summon. Može da bude cool u fazonu da se special summonuje i onda se žrtvuje za ovog, kako se zove, summon skala. I u potezu bukvalno imam summon skala. Tako da nije loša. Toon Gemini Elf, eto kako sam rekao, znači tu je, znači 3 nje jer ona je biter od 1900, napada direktno, diskarduje protivniku kartu, ovo je znači glavna karta kod Pegaza u Toonu, barem u Speed Duelu. Toon Summon Skull, imam 2 kopije, cool su, jedna je kao što vidite iz prvog seta, nema Speed Duel logo, druga ima. Tako da cool. Summon Scroll je ovdje isto dobar i baš volim da ga koristim kod Pegaza u špilu. Toon Dark Magician, ovo je ultra rare Dark Magician i on je iz Tournament Packa broj 3. Vidite ovo kako svička. Njega sam stavio jednog i baš samo ultra rare varijantu da čuči tu. Toon Barrel Dragon, također jednu, pazi, ne koristim sad, možda neću koristiti sva 3 bossa, na primjer, u ovom špilu. Nego ću izabrati, na primjer, jednog Toon Magiciana i 2 Summon Skulla, ili ću da koristim Toon Ancient Golema, neću čarobnjaka ili tako nešto. Znači, uglavnom su tu da se nađu. Toon Ancient Gear Golem, ovo je bukvalno u GX-u koristio. Ono što stavio bi mini pauzu da pokažem ovdje side deck, znači imam još jednu Toon Mermaid, cool, nisam ni znao, zaboravio sam. Ovo je kao neki side deck, neke karte koje nisu slivovane. Manga Ryuran, 3 komata, evo ga još čarobnjaka 2. Viš ovaj Toon Buster Blader mi nije ni slivovan. Eto njih 2. Toon Ancient Gear Golem, cool. I Toon Rollback. Ali dobro, sad ćemo da idemo po spell i trap kartama koje su za Toon vezane. To je Toon World koji je STP3 iz Tournament Packa broj 3 i on je super rare i takva 3 se nalaze kod Pegaza u špilu. Odnosno, ako se zavisi koji se skill igra, ako se igra onaj Toon World skill, ne treba mi 3. Pogotovo što postoji Toon Table of Content, koja je STP1 iz Tournament Packa broj 1. I ja je ovdje imam 3, tako da Pegaz brzo dovlači i Toon World, i Toon Gemini Elf, i Toon Summon Skull, bukvalno sve može da srčuje lagano i brzo. Mimicat je došla kao promo kartica iz STP1, iz SS01, iz tog boksa, i došle samo kao ultra rare, ne postoji manji rarity u Speed Duel. 1-2 te kopije, ovdje eventualno jednu koristim, a nekad i ne, zavisi, ja volim da igram Pegaza kao mix 2 njegova špila, kao što i u animeu radi. Toon Rollback, cool. I Hammer Shot, nije Toon karta, ali realno izgleda kao da je neki crtač, lupam Toon Gemini Elf, uzeo čekić i bam, kao u crtaču, bukvalno tako izgleda. I onda sam morao da mu dam jedan malo onako destruction efekt da ga malo pojačam. Što se tiče trap kartica, Pegazu sam dao 3 Toon Maska, jer bez ove karte, ja ne znam, on bi jedva preživljavao Speed Duel. Bukvalno ovo samo mu treba jedan Toon World i on može da special summonuje bilo šta iz njegovog špila. Ili ruke, tako beše. Jeste, henda. Zavisi šta protivnik ima.
Toon Defense, cool karta. Nju imam samo jednu kopiju i nisam nabavljao više, mada ja mislim da je i ne koristim. Baš je onako nezgodna karta. Mislim, igrao sam pre neki dan sa drugarom, baš Pegaza. Izgubio sam u startu 1000 životnih bodova što sam aktivirao Toon World. Summon Call mi je skinuo 500 da bi napao direktno. Ja sam već 1500 izgubio. Tu protivnik da me je napao par puta, gotov dojam. Sam sebe burnujem, tako da ova karta koja čuva moje tunove, ali napada direktno mene, ne valja. Zato je tu Negate Attack, nešto što ja smatram da bi Pegas koristio, odnosno barem bi mu dao taj neki efekat Toon World čudovišta, kao kad se sakriju u Toon World, pa ne mogu da se unište u borbi. Negate Attack praktično je to, tako da sam mu dodao Negate Attack da ima kod sebe. To je to što se tiče njegovih Toon karata koje bi ja koristio i koje bi ja kombinovao u njegovim špilovima. Sad idemo na ove Illusion, Relinquished i ostalo kartice. Illusionist Faceless Mage, jedan je ovdje, mada ga ne koristim kod Pegaza u špilu. Imam jedan špilić koji sam napravio specifičan za Illusion čudovišta. Ne postoji toliko mnogo Illusion čudovišta u Speed Duelu, postoji ovaj Illusionist Face Mage i Illusion Wall, čini mi se, ali ja sam oko njih napravio Illusion Archetype, iako nisu Illusion. Tako da to će biti u nekom trenutku kada budem snimio. Inače njega dobro, znači to je njegov onaj neki monster koji je koristio protiv Yu-Gi-a, čini mi se. Ima jaču efekt verziju u Speed Duelu, dobro. Onda imamo Thousand Eyes Idol. On je tu samo da bi odradili polimerizaciju sa njim. Postoji i sa Advanced Ritual Artom da se iskoristi da se pozove Relinquished, ali mislim da čak nisam ni ubacio ovdje Advanced Ritual Art, jer praktično Pegaz ima skill kojim ne treba ti uopšte ritualna karta da bi pozvao Relinquisheda, tako da tu je samo za polimerizaciju. Sphere Kuribo, pazi, Pegaz nije koristio Kuriba i Kuribo ga je praktično pobedio protiv Yu-Gi-a kad je igrao, ali dao sam mu Kuriba jer mu je trebala neka odbrana, pošto on kad se diskarduje prebaci protivničku čudovište u odbranu, a drugo radi i za rituale. Tako da je cool došao u njegov špil. Djinn, ne znam kako se kaže, of Rituals, i ovaj drugi Djinn, Desirer of Rituals. On je super rare, S4. Zbog rituala su oni tu. Sonic Bird i Senju of 10,000 Hands, da. On je super rare, a Sonic Bird je ultra rare. To su iz nekih booster pakovanja. I cool, to je samo da searchuje njegove rituale. Mada Sonic Bird nije toliko aktivno u ovom špilu, iako može da bude, može se napraviti špil. Da juri sa ritual spellovima, ali meni to ne treba kad ja već imam skill koji to radi. Illusionist Faceless Magician, to je znači retrain onog ovdje. Da ih vidim zajedno, pogledamo malo. On se ofarbala kosa. Cool. 2 komada sam nabavio. To je to. Ništa specijalno ni s njim. Dobar je. Čini mi se da radi sa Relinquishedom, ili tako beš? Ja sam i zaboravio šta radi. Da. Dobar je. Cool je. Goddess with the third eye zbog polimerizacije. Da, dobijemo našeg legendarnog. Inače, Relinquished, ovo je super riškić iz STP 7.
Onda imamo jednu Ultra Reriškića iz STP1. I ubacio sam jednog Commona iz ovog seta ovdje što je bio. SS04 Common. I bukvalno sa ova 3 i onim skillom gdje ga pozivam bez ritualne karte, brale, mnogo kida begaz. Jeste da mu je Toon strategija slaba, ali relinguished je relinguished. Thousand Eyes Restrict. Imam 2 common, to su ova dva, i jednog ultra rare. STP7. Nice. Tako da, to je to. Ajde mini break, da vidim šta sam ovdje sačuvao od njegovih tih nekih kartica iz zlo doba. I koja je razlika u boji karata, STP7, SS04. Evo pokazat ću ovdje Mind Crush i Shadow of Ice, ovo nije koristio, ali umjesto Gorgon's Eye sam ubacio namjerno ovu kartu, nešto slično radi praktično, ja mislim, nisam siguran, ali neka slična fora. I ajde se vratimo na njegove spell i trap karte. Black Illusion Ritual, koji je super rare, imamo 3 komada takvog i to je sve iz STP1. Cool. Ako se igra neki skill koji je vezan za tunove, onda ubacim i Black Illusion Ritual, ako igram onaj skill Thousand Eyes Spell, onda ga uopšte ne koristim. Pre-preparation of rites, ovo je prejaka kartica i malo te ne gledam da za svaki ritualni špil ubacim barem jednu ovu. Fulfillment of contract, također kao i ovu, za svaki maltene ritualni deck ja sam ubacivo. Polimerizacija, šta ima da pričam za polimerizaciju, zna se šta se dobija u ovom špilu. Monster Reborn, to je iz ovog najnovijeg seta. Znači, nabavio sam brdo Monster Rebornova i sad ih dodajem u sve moguće špilove. Pegas kao kreator ove igre mora da ima Monster Reborn, tako da to je to. Waking the Dragon. To je praktično dobra karta, meta karta koja ide u špil kod njega zato što uglavnom se Thousand Eyes Restrict ubacuje da se u extra deck, iako ne možeš da ga pozoveš, nego preko ove karte pozivaš njega. Idemo dalje. Mind Crush. Ovo je neka varijanta STP4 Ultra Rare, a malo pre sam pokazao isto nešto slično. To je bio Secret Rare iz SBC1. Opa! Imamo The Forceful Checkpoint, ovo je nešto kao Negate Attack i Discard, tako da sa onim skillovima što možemo da vidimo protivničke ruke i ostalo, ova karta dobro dođe i Pegas je imao tu sposobnost da gleda protivničke ruke, da vidi šta izvlači i tako da cool. I jedan Dust Tornado, jer mora da ima neki back row removal, a nisam mu ništa specijalno dodao. Na kraju imamo ovdje neke random kartice još koje su išle u Pegasov špil, to je Parrot Dragon. Ja bih volio njega da vidim kao Toon verziju, iskreno, sa nekim efektom, nešto novo da pojača Toon špilove, ali dobro, oni to nešto ko zna šta rade. Dark Rabbit, to je njegovo jedno, ja mislim, omiljeno čudovište. Barem je ova karta dizajnirana po onom Funny Rabbitu što je čitao strip Pegasu animeu. I njega bi volio da je vidim Toon Dark Rabbit i Toon Parrot Dragon. Toon Alligator je tu, međutim, ne znam da li znate, ali Toon Alligator nije Toon čudovište. Toon čudovišta imaju ovdje Reptile, Toon, pa dalje Normal ili Effect, kao evo, na primjer, ajde, evo tu
Znači Spellcaster Toon Effect. Toon Alligator to nema. Add one toon sa znakom muzika card from your deck to your hand. Ova karta može da searchuje njega zato što toon ima u imenu. Kad su ovi uzvičnici, kad su ovi navodnici, onda gledamo ime. A kada je, sad Demir, target one toon monster you control, znači bez navodnika, onda se misli na ovde. Reptile, toon monster, ali aligator nema toon, pa se ne vodi kao toon čudovište. Tako da bi njega volio da vidim nekako kao neku retrain varijantu, sa efektom nekim, nešto da radi u toon dekovima. Ovo je karta koja je iz novog seta i skorije sam je ubacio ovako u neki kao ekstra dekić, jer nešto mi liči da bi ovo Pegas koristio. Izgleda smešno ovaj pingvin, a veoma je moćan. I onda sam mu dodao jednu kopiju da ima, jer nekad Pegasus špil nije toliko baš jak, pa dođe mu dobro da ima flip efekt, da vrati neke dve karte protivniku, da se malo povadi, što se kaže. Gyroid je jedna kopija koju sam imao, viška, znači nisam znao šta ću s njom i kad sam je video, bila mi je zanimljiva za Pegasov deck, isto je neki Defender, da kažem ne može se uništiti jednom po borbi, tako da cool. Možda da ga brani, a i liči nešto šta bi možda on koristio. I Magical Arm Shield je nešto što mi izgleda kao da bi tunovi koristili. Tako da, to je to tu sve. To je to što se tiče njegovog deka. Eventualno bi dodao još jednu kartu. Ova karta, Fairy Box. Nije opet njegova, Joeyeva karta, ali možda bi je ubacio zato što liči nešto što bi možda Pegas koristio za njegove tunove. To što se tiče Pegaza, iskreno, najiskrenije bi voleo da su nam dali Blue Eyes Toon Dragona, barem njega, ove druge možemo da ignorišemo. I to je to. Hvala na gledanju. Učestvujte u giveawayu. Giveaway će biti kao i standardno nekih 50-ak proxy karata, proxy karte na ovu foru nešto, 50 komada, random i to je to. Pobednika od prošlog puta nema jer nije bilo mnogo komentara, niti ni pregleda. Tako da to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.